Many aso bebre say honorable Nana Efri Otun Safre Christopher Ma say yembejano na onye ye adoye ni Efri ni kumemo but many aso pa say obi ani kunu Efri mu a watumi aye adoye kese etisa nyame nhyira ne bebre nyame nya ne kese nyame nkoso enhyira no Oma ne nkwantintin ju omodwumadi omodi no asoye ne se omo hu okranfo omobo omo nka onkrafo anhye but omo ama se obi a ne kunu ewu no chese sebi ni rentumi nwo omo chichiri ye re omo maye nkwanhyira omo ye ya adoye se na ebe ye a yensu ye ne beji wo ya abra abomu